For this video, mag-dinner to guys. Og ang ato ang panihapon karon kay nag-diet man ta. Kaon ra ta karon guys og itlog. Unya natay pipino og kamatis. Og maon niya nga akong giandam guys, nag-slice kog pipino. Unya nag-slice ko og kamatis. Og naakoy boiled egg. No, niya naakoy sausawan guys nga limonsito. Og mag-start na tagkaon guys. Og busy na kayo ang akong bakba dihang nakita guys, no? Sa pag-usap-usap sa pipino og sa itlog og naay kamatis. Mag-diet ta guys kay mahal kayo ang tambal sa high blood, mahal kayang tambal sa arthritis og sa rheuma, no? So mao niya tong panihapon guys. Basta gabi guys dili ko magkaon og rice, no? Almost 1 year na nila akong gibuhat guys nga no rice ko sa gabi. So ang akong mga pangkaon kung dili pipino or unsa kanang kamatis na itlog, so pwede sad ko magkamote, no? So nakauyon ra pud ko guys, unya medyo daot-daot tagamay karon. Effective pud siya. So ato lang ning padayonon guys. Kay para makadula-dula pa ta sa basketball. Open the ice cream plate. So guys, kamusad kung ganahan mong mag-diet, no? So pangita sa magpaagi nga kung unsan yung pwede kaonon nga comfortable mo nga matulog nga way sud nga rice ang inyong tiyan. All right. Sige dong, tarungan na dihag usap dong, no? Nga dili ka matuk-an dong guys, sagi kaingon ko na kung matuk-an ka perteng daghanang malipay dong. Mga tawag gid sila nimo dong, kay perteng maldituhan nimo. All right. Sige, hab-hab dong, hab-hab. Kaon guys, oy maski way lami ang gikaon, no? Pipino, kamatis og itlog, pero makabusog og nanambok ra gihapon ta guys, kusgan ra gihapon ta guys. All right. Dako ag hamong oy. Og dinhi na lang ko